Sime remi ha men gayni men howay. Men howi men kolma dalmiɗi men reeno. Giti on sattanden alhamdulillah ton ki yaw. Onon ture min bange sada. Donc mbaɗo ko min ture min mbaɗo. Men nana yiɓe wowla fi walare. On woni walare? Walare ko korun jeetati woni walare. Min ko Mamma Salim hennete Diallo. Golle amen ko remugol. Non tawi on kan gesa mon ɗo ni on gayni remude ko honto ni gesa ban taw fewndi. Fewndo ɗo ngesa mban no fewndimi ɗo ka hoggo. Eyi no woɗɗade seeɗa seeɗa. Aɗo hewde ɗon taw o ngandintina en ko honno gesa foññi warrete kam gila ka fuɗɗo. Gesa foññi ko sa annike remude yaha soppo yaha luɓoɗa gesa mban. Jommum luɓima yaha soppa. Sa soppi ha gayni sunna. Sa sunni on tuma woncita ko woni ton kon wiyere ko sumal ko woncita habboɗa setto ngon. Setto ngon ari yaha jokkodira hoggol ngon e remugol ngon. Sa gayni remude howa. Sa howi Allah waɗi artike ma an e julɓe on tuma ko ɗum ɗo woni danditorta an e julɓe ɓe. On tuma ayna duuloroɗa. Gesa foññi ko ɗo sa gayni duulade jokkitoɗa howa. Kala ka dammum naati reena ha fewndo ko Allah waɗi fewndo soñutugol. On tuma si fewndi gon tuma wakkiloɗa kadi. Ko noon mi woni gollirde ɗo. Non ko non wonɗon haray gollirde ɗo. Ɗo ko honno wiyete ko hansangere ka ko yororu ka ko honno non dite. Ɗo ko yororu. Yororu. Woni ko soppuɗon. Woni ko men soppi ɗo yororu joro. Woni ko men soppi ɗo. Men nana yiɓe wowla fi walare. On woni walare? Walare ko korun jeetati woni walare. Mono sanki walare mo tambini heɓugol wano ka soñitugol wa saku jelu si tawi moƴƴi. Ɗum ɗon apepere ko Allah andi. Wata imajude ko anda. Ngesa no nana kadi ɓe inna accitama hamba arta. Ko honɗum sifi ɗum? Gesa si innama accitama hamba arta. Simba remama mba artali moƴƴata. Laabi jelu remo ton soppu. Aranu hade ko laabi ɗiɗi joni noon jamanu remude laabi tati. Ka Allah niwni o. Onon kondu remirta on keri ka ko nayi ka ko. Laabi ko keri mi remirta. Ko nafa hondu woni e den. Nafa on no ɗuuɗi. Nafa on no ɗuuɗi kontata. Nafa on no ɗuuɗi par ce que si on ti remi a yeeyay ɗon sooda wano maaro. Si tawi kadi a remi buy a sooda e jawle ne'a. No fo noon nafa ngesa. Iɗon naɓidude remugol ngol e newugol ngol seeɗa? No woniri seeɗa seeɗa. No jillindiri seeɗa. Ɓay o yewti ren fi remugol e newugol ngol ko honno wonɗon hejjitirde dammiɗi? Dammiɗi men hejjay. Sime remi ha men gayni men howay. Men howi men kolma dalmiɗi men reeno. Giti on sattanden alhamdulillah ton ki yaw. Onon ture min bange sada. Donc mbaɗo ko min ture min mbaɗo. Honɗum marɗon ko torotoɗon moƴƴa fondo en fi ko fewti yanñugol dem. Tigi tigi on tino toro tigi tigi tawi no weeɓi ɓe wallitumen fi ka remugol e ka ne'ugol. Wano honɗum ɓe wallitorta on? Jawle. Jawle ɗo. Ko torotoɗon kadi sukaɓe yohuɓe ko neeɓi ara ɓe yeƴƴitaki ga e hinde golleji no waɗede ga ɓantoji. No ɗum ɗon noon ko muradu moƴƴuru surtout no menen ka men ɗo sukaɓe hiɓe yahi ɓe wedditi menen jooɗiɓe ga ɓen ɓe anda fiyamen ɓe noddatame ɓe tefata ɓe landatako. Ɗum ɗon ko fayida e amen muradu moƴƴuru noon par ce que ko ɗo liɗi yimɓe ngala.